ଯେତେ ବି କକା ବାବା ବଡ଼ମା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜମି ବାଡ଼ି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ଏନ୍ତା କୌଣସି ଲୋକ ନାଇଁ ନା ଯେ ଜମି ବାଡ଼ି ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ନେହା ବୋଲି କରି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜମି ବାଡ଼ି ଲାଗି ଘିଚା ଟଣା ହେସନ୍। କାଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ ହେ ମେଜି ମନୁଷ ତ ଝଗଡ଼ା ହଉଛେ ଜମି ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କାଁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। হ্যাঁ আଜିকালি মেজি মনুষ থিলা লোক তো ঘরে ঘরে খুরি গুড়ে থিলা ঢন ঢান ডিগ ডাক করুছে আজ্ঞা। আর এই জমি বাড়ি যদি থিবা বলতে সবর ঘরে ঝগড়া থিসি। আর ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ନେଇ କହେସନ୍ କେଁ ଜମି ଲାଗି ମୁନୁଷ ମାର ଯାଇସି আর মেজি লাগি মুনুষ মার যাইছি বলসন। পুরা এটা রেট কথা আগে আমার যেন পশ্চিম ওড়িশা ভাষাରେ ଗୋଟେ কহেসন কেনতা জমি বাড়ি নে আজ্ঞা ভেই ভেই ঝগড়া হেবে মুনুষ খଣକର মারপিট নে খতম। মেজি মনର কলি নে আসিকରି মুনুষ পিলা মার লাগি গলা বেলে সেনে খতম। ঠিক ସେ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଜମି ବାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ ସେ ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଆପଣ କେତେ ଏରିଆନୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛେ କେନ୍ କେନ୍ଟା ପ୍ଲଟ୍ ଅଛେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ଲଟ୍କେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ ଆପଣକେ ଇ ଯେନ୍ ନକ୍ସାଟା ମୁଇଁ ଆପଣକେ ବତାବି ଇଟା ଦେଖିକରି ଆଜ୍ଞା ଆରାମସେ ଯେତେବେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବନାବେ ତ ସେ ସମୟରେ ବି ଆପଣକେ ଜମିର କେଚମେଚ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ କେଚମେଚ ତ ବନାବେ ଆପଣର ଭୂ ନକ୍ସା ଆପଣକେ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଲେ ଜମି ବାଡ଼ି ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରସନ୍ ତ ସେ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ଭୁଲେକ୍ ନକ୍ସା ଆପଣକେ ନିହାତି ଦରକାର କରସି। କେତେ ଏରିଆନୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛେ କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ଲଟ୍ନେ ଆପଣମାନେ କାଁଟା କରୁଛନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଏନ୍ତା ପ୍ଲଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଏରିଆଟା ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ କେଚମେଚଟା ଆମେ ଯେନ୍ତା ବାହାର କରସୁଁ ଆରି ପାଖେ ତ ଆପଣ ଘରେ ବସିକରି ଆପଣ ନିଜର ଗାଁର ଏରିଆର ଆପଣର ଯେନ୍ ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛେ ସେ ସବୁ ଡିଟେଲଟା ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଦେଖନ୍ ଆଉ ପହଲା କରି ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କଲେ ବି ହେ ହୁଲହୁଲି ଗୁଟେ ଦେତ ବୋଲେ ବନେ ଲାଗତା ବୋଲୁଛେ ନା। ପହଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ BHU ଭୁଲେକ୍ ମନେ ରଖନ୍ তার লিঙ্কটা আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছেন যাইকর সিধাসলখ আপনার নিজে বি চেক করে পারবে। পহলা তো দেখুন আপনার ভুলে কি লেখিকি আপনার মানে ইনে সর্চ করবে আজ্ঞা। চালন মুই করি সর্চ করে দিচ্ছেন। তো এটা যেতেবেলে সমস্তে জানিছন না এই ওয়েবসাইটকে কৌশি আর বড় কথা নাই সে। তো পহলা ইনে আপনার ভুলেক ওয়েবসাইটকে পলে আসবে ইনে ইনে আসলা পরে দেখুন আপনার ডেবরি সাইটে রয়েছে এই ডেবরি সাইটে ক্লিক করবে। ক্লিক করে দিয়ে সারা পরে আপনার কাঁ করবে এটাকে আমি 3 ডট করদেমা যেটা ডেস্কটপ সাইট করদেমা। ডেস্কটপ সাইট করদেলে কাଣା হেସି କି ନାଇଁ আমার যেন কম্পুটর চলালে আমাকে যেনতা লাগছে পুরা হেনতা লাগবা। তারপরে দেখুন ইনে গোটে আপনাকে পহলা কাঁ করবে আপনার ইনে নিজে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করবে। চালান মোর ডিস্ট্রিক্টটা মুই সিলেক্ট করছে কলাহান্ডি। তারপরে ইনে আপনার ধ্যান দিকে দেখুন আপনার নকশা সব কাড়ি পারবে দেখুন। তারপরে আপনার তহসিল দেবে তারপরে আপনার গাঁটা সিলেক্ট করবে কিংবা আপনার যেন জায়গায় আপনার জমি আছে এতকি সিলেক্ট করে সারা পরে তারপরে ইনে কাঁ করবে আপনার দেখুন ই যেন খেই সেট্রি আজ্ঞা ই যেন খেই সেট্রে আপনার যেন মুই চিহ্নাটে মারুছে ইনে দেখুন আপনার জুম করে দিচ্ছেন আপনার খেই সেট্রে দেখুন ইনে বহুত গুড়ে অপশন দিচ্ছে। পহলা হচ্ছে RI লগইন ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইউজর লগইন আছে ডিপার্টমেন্ট স্টাম্প ডিউটি RCCMC আছে ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যান্ড রেভিনিউ আছে তারপরে রেজিস্টার পোর্টাল আছে ম্যাপ ভিউ আছে তহসিল ইনফো আছে ভিউ পোর্টাল ডিটেল বাই ইউনিক পোর্টাল আইডি দিছে। তো ই ভিতর কাঁ করবে আপনার যেন খেই সেট্রে ম্যাপ ভিউ দিচ্ছে মনে রাখুন পুরা বড়িয়া হিসাবে আপনাকে বতাউছে আরামসে আপনার জানিপারবে। তো হেনে সিলেক্ট কলাপরে দেখুন আপনার এই ভাবে পলে আসবা। পহলাটে অপশন রয়েছে আপনার ইনে ডিস্ট্রিক্ট তো ইনে আপনার নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করবে আপনার মানে যেন ডিস্ট্রিক্ট অছন তো সে ডিস্ট্রিক্টটা ইনে লিখবে আজ্ঞা। তো গোটে কথা করতে বলে বনিয়া লাগতা আজ্ঞা হুলহুলি গোটে মারলে বঢ়িয়া লাগতা বলুছে সবু হচ্ছে না হো হে হুলহুলি গোটে হেতা বলে টিকে বনে লাগতা ইনে সুমিট করন। তো ইনে যেতবেলে সুমিট করছন ই সুমিট কলা পরে আপনার মোবাইল রিডাইরেক্ট नहीं ଯିବା কিন্তু সর্ভর ইস্যু লাগি টিকে স্লো হচ্ছে আপনার ব্যস্ত नहीं হন আরামসে মুই বতাই দেউছে। তারপরে দেখুন ইনে যেটা কি আউ থরে আপনার ডেবরি সেট নে পুরা ডেবরি সেট নে দেখবে তারপরে ইনে আপনার সব সিলেক্ট করবে আপনার তহসিল যেটা থিবা সে তহসিল তুষার সব সিলেক্ট করবে তারপরে আপনার RS সেকশন RI যেটা রয়েছে আপনার RIটা সিলেক্ট করবে তারপরে আপনার গাঁটা ইনে অটোমেটিক আপনার গাঁটা ইনে পলে আসবা আজ্ঞা আপনার গাঁ দেবে। তারপরে দেখছেন কি ইনে পহলা আপনার কেতেটা সিট রয়েছে আমার গাঁরে রহুছে কেতেটা সিট এটা হচ্ছে চারটা সিট আছে। তো এই ভিতরে আপন কাঁ করবে দেখুন ইনে যেটা কি আপনার প্লট নম্বর ইনে আপনার মানে প্লট নম্বরটা সিলেক্ট করবে আজ্ঞা। তো মনে রাখুন ইনে মুই প্লট গোটে অনুমানিক প্লট নম্বর দিয়ে দেছে কিংবা আমারটা বি দিয়ে কিছু টেনশন নাই 1 ইনে সবু ডিটেল দিদেবে মানে আপনার যেন জমির প্লট নম্বর নিয়ে আছে প্লট নম্বরটা উপরে দিদেবে আউ দিদেলা পরে ইনে সর্চ অপশন দিচ্ছে। তো ইনে সর্চ করবে
आपणर देखन इने जेनटा कि आपन जेन जमीटा देले तो से जमीर तांकर नाटा सब डिटेल लिखबा आपणर प्लॉटटा केते एरिया नु जमी अच्छे तो से प्लॉट सीटटा इने आपणर ये भलिया गोटे गोटे जेते एरिया रू अच्छे सेटा आपणर कला ही जिबा माने नीली कलर ही जिबा बैगनी कलरटा ही जिबा तापर एटा काई करबे तलके टिके स्क्रॉल करबे इने स्क्रॉल कला पर देखन आपन काई करबे आज्ञा देखन आपन टिके ध्यान दियन आपनकर ई जेन डेब्री सेट रे अच्छे इटा कि आपन टिके ऊपर के टिके स्क्रॉल करी हाथ रू टिके घिचबे आज्ञा चलो मुई कर दोचे कर दी सारला पर देखन आपन चाहले आरर फ्रंट पेज माने फ्रंट साइज रो फोटो भी आपन इने अपलोड नहीं पारबे तो इने मुई आपन सिलेक्ट कर दोचे इने जेते बेले सिलेक्ट करूछन आपनर जमी पटार भी डिटेल काढी पारबे किंबा आपन चाहले इने मैप रिपोर्ट ने आपन सिलेक्ट करबे मैप रिपोर्ट ने सिलेक्ट कले काना हेबा देखन ई जेन प्लॉटटा आपन देखुछन ई प्लॉट जेतकी भी एरिया नु आपनर नीली कलर हिचे तो से नीली कलरटा काना हेबा ना इने आपन माने डाउनलोड ही पारबे देखन कैचमेचटा मैं आपन डाउनलोड कर दोचे माने केनता हिसाब रे आपन आसुची आज्ञा टिके ध्यान दिको देखन माने मुझे जेन प्लॉटटा दिथिली से प्लॉटटा इने सब डिटेलटा जेतकी एरिया नु आमे दिचु माने एतकी एरिया नु आपनकर जमीटा देखाबा जेते एरिया नु आपन प्लॉटटा अछि से प्लॉटटा एंता कर आपन मान देखाबा तापर गला नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जेन सेट रे जेनटा जेन मनकर जमी अछि तांकर प्लॉट नंबर भी ने एंता कर देखाबा इटा आपन जानि पारले एबे आसन आउड म बते देछे आउड हला देखन आपनकर इने ऑल प्लॉट सेम ओनर माने आपनर सब प्लॉट के जानबा लागि चाहुचन बोले आपन सब प्लॉट ने क्लिक करी करी आपन माने काय करबे इने जेन रिपोर्ट ऑप्शन दीचे तो इने आपन सिलेक्ट करबे इने जते बेले सिलेक्ट करछन देखन आपनर ई भलिया पले आसबा आपनर सब डिटेलटा पले आसबा पले आसला पर देखन इने जेनटा कि आपनर सब डिटेल लिखाइ छे आपनर केते जमी केते प्लॉट काना रहउछे सब डिटेलटा इने आपनर ई भलिया आराम से देखाबा आज्ञा आशा करूँ आज्ञा आपण मैंने हिसाब से निजटा निजे चेक कर दियन और आराम से जानी पारबे कौन आरए ऑफिस कि तहसिल ऑफिस के भी आपन जीवार नहीं पड़े जदि कौन डाउटा जब बुझी नहीं पारुचन बोले आरए ऑफिस के जीवे नहीं किसी जीवार आवश्यकता नहीं पड़े एंता हिसाब से जिते बेले आपण मैंने डिमार्केशन लगे एप्लाय करुचन तो से समय आप हिसाब से आप निजटा सब प्लॉट जेन एरिया जाटा करुचन तो से एरिया आप प्लॉट काढ़ी कर डिमार्केशन लगे आपने एप्लाय करेंगे तो आशा कर भिडियो आपन के निहाती भाव भल लगी पहला कर देखुन बोले निहाती भाव सब्सक्राइब करतन और भिडियो को समस्त पास शेयर कर देवाटा नहीं भूल कहीं एंता अपडेट मन ही आपन देखा लगी पे पारे आज्ञा आर गोटे कथा मन रखन आज्ञा आपन जमीर जदि मैप नकल पटा जदि काढ़वा लगी चाहूचन माने बोले आपन केना करि पारबे ना ई वेबसाइट के आसिक जेनटा कि देखन इने जेनटा खाता नंबर रे सिलेक्ट करी आपन जहा कि प्लॉट नंबर मन जतकी आपन खाता नंबर अछि बोले से सब दी करी आरर कॉपी माने आपन माने चाहले इने व्यू जेन दी चेटा व्यू ऑप्शन रे सिलेक्ट कला परे आपन जमी पटाटा पूरा पले आसबा ई हिसाब रे आपन मान निजे देखि पारबे माने नेट कॉपी बोले हम जेन कहसु जते बेले कि आपन केन टाइम रे जोरा करसी जेन टाइम रे आपन माने काना बरसनु हमर मुगबिरी बिहन जदि आनी जोचन ब्लॉक के किंबा आपण माने सीएम किसान लागे एप्लाई करूचन किंबा पीएम किसान लागे एप्लाई करूचन से टाइम रे आपण नेट कॉपी जोगा करछ बोले आपण नेट कॉपी टाइने काढी पारबे किंबा आपण धानमंडी लागे जते बेले रजिस्ट्रेशन करि जेतिसन तो से समय रे भी आपण नेट कॉपी दरा करसी तो एंता हिसाब निजे निजे आराम से मोबाइल रे कर दियन आराम से सब जिनिस आपण सिखि पारुचन तो एति लागी पर कहसी आज्ञा सटीक चैनल देखबे बोले सटीक जिनिस आपण माने देखबा लागी पे पारबे।